الله الرحمن الرحيم. إذا سننطلق إن شاء الله. هنا عدة مداخلات، فلذلك ربما سأطلب الاقتضاب أكثر مما تعهدنا حتى الآن. حتى ربما نرجع في مناسبات أخرى يكون تفاعل أكبر، حتى إنها تنظن الإطالة ستكون شيء ما صعبة، فيكون التركيز على نقطة ونرجع نكمل في وقت لاحق. Mes chers amis, donc nous allons maintenant entreprendre cette autre table ronde, cette fois-ci consacrée بطبيعة الحال سعاد الحكيم تشير إلى علينا أن نرحب بدونيس سيد داوود قريل، أحد الأكبرين الكبار. ابن مرتضى الشيخ الأكبر من أبناء البررة الذين استلهموا وأعطوا وجاهدوا في الطريق الأكبرية وفي الأعمال الحاتمية. على كل حال إذن هو on va donc entreprendre cette autre table ronde consacrée à l'œuvre. D'ailleurs, peut-être, puisque M. Adouni me dit qu'il a quelque chose à 5 heures qu'il doit absolument nous quitter, peut-être qu'on va demander à Sidi Daoud tout à l'heure de venir nous rejoindre ici et de dire encore quelques mots, puisque nous sommes dans un sujet, moi je ne savais pas à quel moment tu es arrivé exactement, mais évidemment ce sujet aussi, je crois, te concerne tout particulièrement. Enfin, les autres aussi, mais disons que l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est une chose sur laquelle tu as beaucoup travaillé aussi en tant que tel. Donc, nous allons y aller. Alors, autour de cette table ronde, je crois qu'il y a une diversité à la fois d'approche, à la fois de nationalité. Là encore, c'est une autre expression de cette universalité de l'œuvre akbarienne. Et nous allons peut-être demander dans un premier temps, rapidement, à Samad Romero de nous dire quelques mots sur cette œuvre akbarienne, d'autant plus que je crois que vous avez procédé à la publication, à l'édition des Futuhat dans une nouvelle forme récente. Et Samad Romero est espagnol, andalou, il a dans le même endroit, dans la même région où a vécu Ibn Arabi, et je pense que vous avez une sorte de village soufi, d'après ce qu'on m'a dit. Il paraît que c'est très très beau. J'ai eu quelques nouvelles. Moi, je n'ai jamais rien dit, mais moi, on va venir vous rendre visite, Inch'Allah. Inch'Allah, في المستقبل القريب. Ils ont une grande zaouia sous forme de village. Et ils y font des enseignements sur le soufisme et bien sûr à partir aussi des œuvres akbariennes. Mais je crois qu'ils ont procédé aussi à l'édition, une nouvelle édition des Futuhat, et vous allez nous en dire quelques mots, Inch'Allah. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التقدير والشكر للمنظمين في هذا اللقاء السنوي. أنا شخصيا حضرت كل اللقاءات، والشكر الكبير ويميز في هذا الرجل الصوفي العظيم حبيبنا الشيخ فوزي سكلي، وهو الذي احترام، وأنا نكون هذا على ظهر كلبي، يعني جهودهم. نعم. فبعد الثناء، ولو أنك تنظرني بعين الرضا والتعظيم إلا أنني مريد متواضع وشيخي لا زال الحمد لله في الحياة وأنا مريده. شيخ سيدي حمد القادر البوتي. فالتحية إليكم جميعا، والسلام، التحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع.
كما قال الأستاذ فوزي، أنا إسباني، أسلمت منذ 34 سنة في الثمانينات. فالحمد لله الذي جعلني بعد لوجه الله سبحانه وتعالى يعني الدخول في الإسلام كان قراءة كتاب صغير من ابن عربي بالإسبانية يسمى تراتادو de la Unidad، يعني عن التوحيد. فأنا كنت لا ديني، يعني لا يهتم في الأمور يعني الأديان كله، وأنا ظننت الإسلام مثل الأديان أخرى يعني فيها يعني ما في شيء ثابت في لا بالقلب ولا بالعقول. فأنا كنت هذا الكتاب عجبني كثيرا، هذا بعيد منذ 34 سنة. فأنا كنت يعني أسلمت الحمد لله في غرناطة، ثم كنت مدة طويلة في مكة في جامعة أم القرى 12 سنة لدراسة اللغة العربية ودين الإسلام. بعد ذلك كنت 10 سنوات بين القاهرة ودمشق، يعني تقريبا من وراء يعني محي الدين ابن عربي. فلذلك كنت يعني أحبه إلى الآن كثيرا. فأحيانا نفكر يعني كأنني دخلت في الإسلام بدعاء هؤلاء الأولياء الذين يعني ماتوا ودعوا لنا كأننا نعود مرة ثانية الأجيال الجديدة الآن، ولأن ما كنت يستحق أن أكون هذا الشهادة بالإسلام بحياتي الفنية قبل الإسلام. فأنا كنت لماذا أنا يدخل في الإسلام ويكون هذا فبدأت يعني بالاختصار، نريد أن نطول الكلام. فكنت اهتمام كبير في المخطوطات الإسلامية. فسبحان الله هذا كنت عندما جئت هنا اليوم كنت أفكر كيف يقولون أن يعني عنوان الجلسة اليوم هو مؤلفات ابن عربي. فالمؤلفات ابن عربي كثيرة جدا، يعني يقولون فوق 200. فأنا اختيرت واحدة فقط، يعني مخطوطة واحدة من ابن عربي، لكن هذه مخطوطة عظيمة كبيرة جدا، هو الفتوحات المكية الذي يعني جاء هذا الكتاب يعني عمره كان يعني 5 يعني عندما يعني تقريبا ابن عربي يعني ولد 1165 ميلادي وتوفي 1240، يعني 75 سنة عمره، 75 سنة حتى نكون فكرة. فالفتوحات المكية يعني بدأ يعني تأليفه في مكة وهو يحج في الحج، يعني عاش ابن عربي 35 سنة في الأندلس. إنما كان في الأندلس زار فاس مرتين، هذا مكتوب في الفتوحات مرتين، وكان يعني 35 سنة تقريبا في الغرب، يعني في الأندلس يزور تونس المغرب. ف40 سنة في حياته كانوا في الشرق في دمشق الذي توفي 1240. ثم بعد ذلك وهذا في هذا الوقت كان يسافر كثيرا إلى العراق، إلى الأقراط، إلى القدس، إلى مكة، إلى يعني كل المنطقة. هذه 40 سنة ألف هذا الكتاب. بدأ يعني الكتاب بدأ في 598 هجري، وكان 31 سنة يكتب هذا الفتوحات المكية ابن عربي. فهذا ثم أعيد مرة ثانية الكتاب في 3 سنوات، يعني 2 قبل أن توفي. فالمهم هذا الكتاب موجود عندي، هذا الفهرس والمقدمة. وكأنني يعني طبعا أنا متخصص في المخطوطات الإسلامية، والرئيس المنظمة اسمه تيما الآن. يعني نحن منظمة يعني تقريبا 600 من المتخصصين في العالم، يعني متخصصين في المخطوطات الإسلامية، يسمى تيما. وأنا الحمد لله 2 سنين يعني أكون المسؤول عن هذه المنظمة. فأنا اختيرنا هذا من 10 سنوات هذا المخطوطة. فتاريخ هذا المخطوطة عجيبة، يعني في هذا المخطوطة أنا أضحك يعني عندما تكون هذا المخطوطة بعد هذا 700 سنة تقريبا، يعني في أشياء في المخطوطة يعني أنا أقصد المخطوطة الأصلية الذي كتبها بأيده ابن عربي. هذا المخطوطة الموجودة في كونيا هو المخطوطة الذي ألفها يعني من 31 سنة ابن عربي. صفحتها
12,000 ورقة، يعني في يعني ستة في يعني هو كتب يعني مرتين يعني بيده. المرة الأولى يعني كان هو أخذ 30 سنة التأليف، منذ وصل في مكة ابن عربي إلى أن تكون في دمشق، وانتهى النسخة الأولى الموجودة في 900 هجري 29، هذا الأولى. ثم أعيد مرة ثانية في 932 إلى 36، 3 سنوات، يعني سنتين قبل موته. هذا المخطوطة يعتبر المخطوطة الوحيدة في العالم والموجودة في كونيا. ماذا عملنا نحن؟ يعني منذ 10 سنوات يعني في تقريبا أكثر من 30 يعني شيوخ وعلماء في القاهرة يعني في تحقيق هذا الفتوحات المكية. يعني الآن في طريق يعني قد انتهى، نحن الآن وضعناها في الإنترنت حتى الناس، يعني هذا نقطة مهمة جدا. لم يكن الفتوحات المكية للمتخصصين فقط، يعني الفتوحات المكية إنما ذكرنا هذا يعني بحر، يعني كتب، يعني كل حياة ابن عربي، كل الأشياء الموجودة. وعلى سبيل المثال نكون سميت هذا الصباح يعني عن الكتاب عن الفصوص الحكم. يعني فصوص الحكم كتبه سنتين قبل أن تنتهي الفتوحات المكية في دمشق. وإذا تقرأ هذا الفتوحات الفصوص الحكم الآن يعني تجده يعني كل شيء موجود في الفتوحات المكية، لأن هذا الفتوحات المكية يعني عنده يعني شيء يعني الجدير بذكر أنه عندما كتب الفصوص الحكم كتب في المقدمة كيف يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أن يكتب هذا الكتاب، وكان حتى سماه كذا فصوص الحكم قبل سنتين أن تنتهي الفتوحات المكية. فهذا الكتاب الفصوص الحكم يتكلم عن 27 رسل النبي. فهذا الرسل النبي يعني موجود كلهم في الفتوحات المكية. في هذه الأوراق إن شاء الله ما في، متأسف للوقت يعني ما نسمح لنا هذا الفتوحات. نحن الذي فعلنا هذا الفهرس فقط للفتوحات المكية في المخطوطة، الفهرس والمقدمة. إذا في وقت ممكن نقرأ لكم يعني نقطة واحدة من الداخل الفتوحات المكية. أنا الآن أتكلم عن المخطوطة، أتكلم عن المخطوطة كيف حصل. والمخطوطة شيء غريب جدا، كيف نحن إلى الآن ما يعني نحن نسمع كثيرا كتب يعني في الشرق وفي الغرب يتكلم عن ابن عربي ويتكلم عن الفتوحات المكية، ولكن الأصل والموجودة في كونيا يعني قليل جدا من الناس الذي طلع عليه. في جماعة يعني في القرن ال19 من العلماء يعني في الطبعة الأولى والثانية في بولاق في مصر، يعني في طبعة بولاق موجودة الآن في دار الكتب المصرية، كانوا يسمون في ذلك الوقت كتب يعني دار الكتب العربية الكبرى، هذا الكلام الاسم الصحيح. ثم غير في يعني بعد قبل سنوات إلى دار الكتب المصرية. هذا مكتبة تبع اسمه تبع البولاق، تبع مرتين، لكن ما كان اهتمامه في هذا الطباعة عن المخطوطة الأصلية، فلذلك جاب الأخطاء كثيرا جدا. ثم أعيد مرة ثانية في قرن 19 ميلادي 19 يعني أعيد مرة ثانية هذا الطباعة في دار الكتب المصرية، دار الكتب العربية الكبرى، كان يسمون في ذلك الوقت هذا الاسم الجميل العربية الكبرى. فهذا الطباعة هذا الكتاب ما كان يهتم أيضا في المخطوطة الأصلية الموجودة في كونيا. ماذا فعلنا نحن قبل 10 سنوات؟ يعني في جماعة كبيرة في علماء هنا في مصر، وكنا في البداية في تحقيق الكتاب وجعلها الكتاب في لغة مفهومة، يعني لغة الأسلوب ابن عربي صعبة، يعني في أشياء كثيرة من المجازي وأشياء يعني في اللغة العربية
يعني نكون مستوى باللغة عالي، وأيضا مستوى في العلم، علم اليقين، علم الغيب، حتى يفهم ما هو الأسلوب ابن عربي. موجود هنا الأسلوب ابن عربي، إذا سمح لنا في المحاولة الثانية ممكن أتكلم في هذا الموضوع. يعني أنا الآن أتكلم عن المخطوطة، والمخطوطة ما وصل إلى الآن سليمة، يعني بلا أخطاء، إلى يعني التأليف اللي كان في دار الكتب في تأليف منذ 160 سنة. هذه المخطوطة أخذوا كثير من الناس يكتبون ابن عربي، يكتبون الفتوحات، وفي أخطاء كثيرة الصراحة. وبالكتب لم يكن الكتب الغربية، الكتب الشرقية نفس الشيء. فعندما نحن نكون أمامنا هذه المخطوطة قريب موجودة، أنا هذه المخطوطة إذا مثلا إذا تكون في البعث، يعني كلمة يكون مثلا عيسى عليه السلام، فهذا الكلمة يأتي بكل الكلام الذي جاءت بالمخطوطة كونيا ومخطوطة القاهرة، كل الكلام. أنا وضعت يعني كلمة الخضر، كلمة جميلة، حتى نقول كيف يتكلم، كان اتصال مع الخضر كثيرا ابن عربي. فجاء كل الأوراق الموجودة الذين يتكلم عن الخضر. وإذا أي نبي تحطها في الإنترنت ويكون في كل الصفحات الموجودة في الرقم كذا، في صفحة كذا، ويتكلم في هذا. كل 27 أنبياء والنبي الذي كان يتكلم في الفصوص والحكم موجودة في التفاصيل في الفتوحات المكية. إذا تأكل واحد أنبياء من الرسل يكون نفس الكلام الذي موجودة هنا في الفتوحات وموجودة في الفصوص الحكم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا عندما أمر له بكتاب هذا الأمر، فكان تقريبا اختصار شديد وكبير عن الفتوحات المكية، حتى الناس لم يكثروا عليها. الفتوحات المكية بحر كبير، فالاختصار بالحكمة وبالعلوم الباطنية في الكتاب الفصول الحكم كان موجودة في الفتوحات المكية. فإن شاء الله إذا في الدكتور فوزي نأتي بالكلام وممكن نرد نتكلم أشياء داخل الفتوحات. نحن كنا نتكلم عن المخطوطة فقط، عن تاريخ المخطوطة. فإذا في اليوم وغدا لا إن شاء الله اليوم إن شاء الله نتكلموا من جديد. شكرا سي عبد الصمد. وفقط أظن حتى الآن غادي يكون لك أسئلة كثيرة حول هذا المخطوط، لأن هذا الشيء يثير مجموعة من التساؤلات. وفقط شيء واحد وددت أن أفهمه أكثر، هو قلت أن الأسلوب تغير، هذا ممكن؟ حاولتوا تبسطوا الأسلوب أو أسلوب ابن عربي الموجودة الذي كتب بنفسه وموجودة في الأسلوب ابن عربي أصليا، ليس الأسلوب تغيرت، ما تغيرت، لكن الأسلوب موجودة. الأسلوب ابن عربي في نقاط، وقمتم بنسخة أخرى هي تبسط كأنها تشرح. كأنها تشرح صحيح. نقطة واحدة، يعني في المخطوطة كونيا هو الأصلية الذين كتبوا هو بأيدي، يعني في مخطوطين، خط الموجودة هم ما كتبوا مثلا في المخطوطة الأصلية، ما كتبوا مثلا الرسوم، هم كثير جدا. الرسوم، التصوير، الصور غير موجودة، لكن في المخطوطة كل ما هو على الهامش كده موجودة. لكن الأسلوب طبعا الأسلوب يتغير الكتابة، لكن الأسلوب لا. نعم الكتابة فقط. لا هذا شيء واضح. هو الخط وليس الأسلوب. أنا قلت بأسلوب أسهل، وربما هذا نوع من الشرح، للنسخة الأصلية. شكرا ونصفق لهذا العمل الجديد. بكل صراحة يعني من عجائب العربي حتى وقتنا هذا، وكل شيء كل وقت يظهر بشيء جديد، وكل يوم هو في شأن، وكل يوم هو في شيء.
أفعينا بالخلق الأول بل هم ملبسين من خلق جديد. إذا شكرا السي العلباني باش نعطيك الفرصة باش تمشي. إذا دايما التركيز على العمل ديال العرب. ولا عندوني غادي ياخذ الميكرو. تصدع له الأكوان. سأقدم لكم بكل تواضع عمل حققته وقمت بدراسته ومناقشته ونقده والتعليق عليه، وقد أخذ مني أكثر من 3 سنوات من البحث، وهو شرح التجليات الإلهية للشيخ محي الدين ابن عربي. هذا الكتاب أولا المخطوط الأول هو مخطوط مغربي كان في حوزة الشيخ العلامة عبد الحي الكتابي، وهو الآن موجود في الخزانة الوطنية بالرباط. أما المخطوطات الأخرى التي اعتمدت عليها فهي مخطوطين من مكتبة الأسد بسوريا، وكلنا نطلب الله أن يكون بجانب هذا البلد حتى يعود إلى ما كان عليه من العز والعظمة. ومخطوطين آخرين موجودين في طوكيا في مكتبة شهيد علي. الكتاب كان ينسب إلى ابن سوداكين النوري، وهو أحد التلاميذ البارزين لابن عربي. ابن سوداكين مثلا ابن عربي 560 638 هجرية، ابن سوداكين 579 646. وهذا الشرح هذا بالضبط أنه قدمه ابن عربي بطلب من تلميذه ابن سوداكين، لأنه قال له لغة التجليات مكتفة، مصطلحاته عويصة، رموزه عميقة، وطلب يشكون من قلق العبارة الصوفية في هذا الكتاب. فقام الشيخ وبدأ بتفسير هذا العمل المهم والكبير، وكان هذا التلميذ يسجل المعلومات، وبعد موته نسب الكتاب إلى ابن سوداكين النوري. وأنا واحد من الذين قاموا بمحاولة إرجاع الحق إلى حقه، وذلك بتبيان بأدلة أولا تاريخية، ثم أدلة علمية للبحث داخل النص، لأن أسلوب عربي واضح وظاهر ومعروف لا يختلف فيه اثنان من الباحثين. يمكن أن أعطيكم ملخصا على هذا العمل، ثم أنتقل مباشرة إلى القيمة ديال هذا الكتاب باش ما نطولوش بزاف. بالنسبة الفكرة الأساسية التي يدور حولها كتاب التجليات الإلهية، لأن سوف يشرح بطبيعة الحال وهي لابن عربي، هي نظرية التوحيد. نعم، إن نظرية التوحيد قد أخذت كثيرا باهتمام ابن عربي، إذ لا نجد مؤلفا من مؤلفاته إلا ويطرح فيها هذه النظرية ويعالجها من بعض وجوهها المتعددة، إلا أنه في التجليات بالأساس والأصالة وفي شرح التجليات بالتبع يقارب إشكال التوحيد بشكل شمولي، لا من الناحية الفكرية المحضة وحسب، بل يتطارحها كذلك كقضية كلية تتطلب حلا كليا، لأن التوحيد في تقديره ينتظم كيان المرء برمته روحا وجسدا وفكرا وحسا، وجودا ووجدانا في الوجود الأدنى وفي الوجود الآخر. لكن ننتقل مباشرة حتى لا أطيل عليكم، لأقول بأن
ابن عربي كانت له هذه الخاصيه، هو يستحضر ارواح من يشاء من الانبياء والاولياء والمفكرين، ويقيم معه محاورة بديعة تشعر من خلالها أنك حقيقة أمام حوار بين شخص وآخر. وكما تعلمون أن ابن عربي في هذه الحوارات كان المتصوف، ولكن كان الفيلسوف باعتبار أنه من بعد تطلع على الأعمال يكون ملتزما أمام الذات وأمام الآخر وأمام ما هو حق، ثم يستعمل ذلك السلم الحجاجي، الشيء الارغيومونتاتيف، البرهان، الدليل، الحجة، المثال، المماثلة، النقد، الدحض، لا ريفيتاسيون. فهو يقبل شيئا ويدحض شيئا، ولكنه دائما في هذا الإطار من العقلانية الخاصة، ليس العقلانية الخالصة، إن العقلانية الخاصة دائما هي التي تحاول أن تغلف العقل وتجعله تابعا للوجدان والقلب. قيمة هذا الكتاب حسب تقديرنا المتواضع، كتاب شرح التجليات يبحث قضية من أهم قضايا الإنسان المتعلقة بوجوده الاجتماعي والعلمي والعقدي والفكري، قضية التوحيد، وبذلك فهو يكتسي أهمية كبيرة ويكتسي قيمة متعددة الوجوه يمكن حصرها فيما يلي. 1. قيمة علمية. إنما أورده ابن عربي في كتابه شرح التجليات من نصوص وآراء وأفكار قد مكن من الاحتفاظ بآراء وأقوال وأفكار هامة لأقطاب مشهورين في عالم التصوف، وهو ما كنا سنفتقد بالمرة لولا هذا العمل القيم. كما مكنتنا النصوص المثبتة في المتن من مقابلتها بأصولها في التجليات والوقوف على أوجه الاختلاف والشبه بينها، والتحقق من مدى سلامتها من الأخطاء والمساهمة في تنقيتها من شوائب التحريف والسوي الذي طالهما أثناء النسخ. وهذا شيء صحيح، كثير من الأخطاء وجدتها بالمقارنة بين هذا وذاك. قيمة منهجية. في التجليات وفي الشرح قارب ابن عربي مسألة التوحيد بمنهج علمي جديد ومبتكر، عرض فيه هذه القضية العويصة وفق أسلوب حواري، ناقش من خلاله بدقة وبراعة وبعمق اطلاع وفهم نخبة من أقطاب الصوفية والمشايخ المعتمدين في هذا الطريق، موضحا لإشكاليات التوحيد النظرية ومظهرا للتناقضات التي يثيرها، محاولا إقناعهم بخطأ توجههم وعدم فهمهم لحقيقة التوحيد، إذ لم يكن في ميسورهم الوفاء بمطالبه، لأنهم بكل بساطة لم يتناولوه كقضية كلية تتعلق بوجود الإنسان بأكمله فكرا وحسا ووجدانا. جيم. قيمة تاريخية. للكتاب قيمة تاريخية هامة تتجلى في أن الشيخ الأكبر لم يطرح إشكالية التوحيد في صورة قضايا كلية وحسب، بل عالج أيضا تاريخيا مع شخصيات كان لها مكانتها الدينية والفكرية والاجتماعية في العالم الإسلامي، مبينا أن التوحيد ليس هو معضلة الإنسان في الزمان الحاضر حسب، بل هو الشغل الشاغل لفكر الإنسان في الماضي، وسيكون مشكلته الروحية الكبرى في المستقبل. قيمة نقدية. وهي آخر قيمة صغيرة. لقد أبان ابن عربي من خلال مؤلفه هذا عن مقومات نقدية جيدة، حيث تتحدد ملامح التحولات التي شهدها مفهوم التوحيد في مذهبه. ففي نظره أن الصوفية الكبار السابقين عليه لم يدركوا النتائج الحاسمة لمفهوم التوحيد في معناه الحقيقي، باعتباره أول المعرفة وآخرها وأعظم نتيجة لها، فالله هو حقيقة الوجود والنور الذي بإدارة الموجودات، ومن ثم فتوحيده أساسي لمعرفته ومعرفته أساسية لتوحيده. إنهم لم يضعوا التوحيد في إطاره الصحيح، ولم يعنوا به بتقدير وإخلاص تامين، ولذلك كانت النتيجة أنهم ابتعدوا عن التوحيد وسقطوا في حبائل الشك. وشكرا. شكرا أستاذ أنتوني، شكرا جزيلا. وربما في الوقت اللي تبغي تمشي سي داوود هو غادي يجي يعوضك.
كنت تبادر لي غير تساؤل حنا غادي نتقدموا فيما بعد. على ما قال كذلك السي عبد السلام قبيله، بغيت واحد السؤال: ما العلاقه ما بين هذا العمل اللي قمتم به والعمل الذي نشره الامير عبد القادر من جهه وعثمان يحيى من جهه اخرى؟ اذا هذا بعد التساؤلات اللي غادي لا من بعد ان شاء الله، غير هذه القضيه من بعد ما تكلمتي انت ان شاء الله. اذا جين بليز. No, it's okay. It's okay. Yeah. It's for you. It's for you. He's asking to turn it off. No. But I'm asking you to talk. To speak. Yes. Okay, so it's pardon. Yeah, no, it's okay. You can quit your equipment. It's okay. So, perhaps الترجمة موجودة. إذا بالنسبة للناس اللي بغاو ياخذوا الكاسك نعطيهم واحد دقيقة ولا دقيقتين. مابقاوش بليت كاسك. On avait prévu 60, bon c'est dit bien. En tout cas, je ferai une petite synthèse tout à l'heure de quelques phrases. Jane, perhaps what we are doing, because there is not enough equipment now. Yeah. We're going to speak and I will try to translate. Briefly. Okay. Okay? Please, if you can introduce yourself first, in a few words. I have some copies in French. Yes. Ce sont des copies en français du texte. Donc c'est l'infini اللي شي واحد يتكلم فيها. Just give some insight. Yeah. That's the idea. I should do short. Good afternoon. I'm sorry that I don't speak French well enough to speak in French, so I hope that some can speak in English and Fauzi will translate. My name is Jane Clark. I do work with the Muhyiddin Ibn Arabi Society based in the UK. And I'm going to be speaking on our work on the manuscript heritage of Ibn Arabi. One thing to begin to say is that the written heritage is very important in the case of Ibn Arabi, because unlike other great mystical writers of his era, such as Najm al-Kubra, Abu Hafs al-Surawadi or Jalaluddin Rumi, neither he nor his followers founded a Sufi tariqa with a line of person-to-person transmission. Rather, Ibn Arabi's heritage has been primarily transmitted through the written media, and this explains something of the manuscript heritage I will be talking about. Donc Jane Clark fait partie de la société de Muhyiddin Ibn Arabi qui est basée en Angleterre et à Oxford. Et donc ils ont fait un travail particulier sur les manuscrits d'Ibn Arabi, étant entendu que Ibn Arabi, qui a une profusion d'écrits, a cette caractéristique de ne pas avoir fondé une tariqa en tant que telle, et que son enseignement est essentiellement passé par l'écrit et par ses écrits. One of the blessings for people who have been working with Ibn Arabi's work over the past 50 years is the existence of a very good bibliography, which has been worked by the Egyptian scholar Osman Yahya in 1964. He catalogued over 2,500 manuscripts and came up with a reference system called Le Répertoire Général, by which each work was given a number. Yes? Osman Yahya's methodology was to list everything that appeared in the library catalogue, everything that was listed in the maybe bibliographers, and everything that Ibn Arabi referred to in his own work. And he ended up listing nearly 900 works, and this is why in the past it has often been claimed that Ibn Arabi wrote a very, very large number of works.
Très bien. Donc, une des références majeures de ce travail, c'est celui de Ousmane Yahya, qui d'ailleurs, je ne sais plus s'il est syrien, je crois, ou il est syrien, d'Alep, et donc qui en 1964 a fait le répertoire général le plus complet que l'on connaisse de l'œuvre d'Ibn Arabi, en traitant plus de 2500 manuscrits et en les répertoriant. However, Osman Yahya never meant to say that there were 900 works by Ibn Arabi. Many of the works that he listed have no surviving manuscripts, and many were also misattributed, meaning that they were really by other people. When one removes these two categories, Osman Yahya came up with a figure of 106 works by Ibn Arabi which have survived to the present day. And this is very close to the figure of 98, which we have arrived at through our research into Ibn Arabi's manuscripts now. Donc, après avoir fait une discrimination, une élagation de tout ce qui pourrait ne pas être vérifié ou authentifié ou attribué à Ibn Arabi, on a trouvé qu'il y avait d'une façon certaine 106 manuscrits qu'on peut attribuer directement à Ibn Arabi, et ce qui n'est pas loin des 98 que le MIAS Archiving Project. What is the MIAS exactly? Archiving Project? Okay. Donc le Muhyiddin Ibn Arabi Society, eux ont considéré que donc sont très proches de l'évaluation de Ousmane Yahya, puisqu'il s'agit de 98 manuscrits. Oui. Well, this figure is a bit of a mystery because amongst the works with manuscripts we have are two lists which Ibn Arabi himself wrote, listing all his works. Between them, these list 297 different works. And if we add in another 20 works, which Ibn Arabi mentions elsewhere, then we have a total of 317 works. Taken at face value, this would mean that there has been a massive loss of texts by Ibn Arabi over the 800 years since Ibn Arabi died, and that we are left only with about a third of his original output. But we believe that this is not the case, and I will be explaining why in the course of this talk. Donc, sans entrer tout à fait dans les détails, mais en disant qu'aujourd'hui on arrive à peu près à l'attribution de 300, c'est très technique tout cela, mais c'est très intéressant. Hein. Ils sont dans l'archéologie spirituelle. Et donc, 317 ouvrages que l'on peut donc maintenant attribuer à Ibn Arabi, mais d'une façon concrète. Cependant, quand on voit le rapport avec le répertoire, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de pertes d'ouvrages d'Ibn Arabi qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le fameux tafsir, n'est-ce pas? Tafsir du Coran d'Ibn Arabi, des dizaines de volumes dont on n'a plus de traces aujourd'hui. In our research project, we've taken a different approach from Osman Yahya, and we have looked only at surviving manuscripts. To date, we have inspected just over 3,000 separate texts in manuscript form, and we have digitized about 1,250. There are, of course, far more than 3,000 manuscripts of Ibn Arabi works out there. He is perhaps the most copied writer in the whole of the Islamic tradition, and there are probably hundreds of thousands of manuscripts by him of his works across the world. But we have not aimed to be comprehensive, but we have concentrated on the very earliest manuscripts and those which have some sort of indication of a direct link back to an original by Ibn Arabi himself. And this is possible to do because it is one of the very distinctive features of this particular tradition that people were very careful to document the writing, the copying and the reading of the texts. Donc,
ce qui est intéressant, c'est le processus de numérisation qui est en train de se faire par l'Ibn Arabi Society. Et donc, sur quelques 3000 textes qui sont en phase de numérisation, il y a 1250 textes qui sont numérisés. Moi, je pense que déjà là, il faut souligner et dire à Jane bravo pour ce travail, n'est-ce pas? Parce que c'est un travail colossal. Et c'est très curieux, encore une fois, je pense que simplement dans la discussion que nous avons eue, ce passage d'Ibn Arabi pour l'Occident paraît incontournable, n'est-ce pas? Je crois que Ibn Arabi nous revient par l'Occident. Il y a une réalité là-dedans. Et quand je dis l'Occident, ce n'est pas l'Occident géographique, c'est le paradigme, n'est-ce pas, culturel et intellectuel dont il s'agit, mais enfin on en parlera. C'est-à-dire qu'il y a un travail remarquable, mais simplement, il revient aussi de l'Occident vers l'Occident, c'est-à-dire vers Fès, l'Occident de l'islam. Et puisque demain nous allons parler de cette restauration, rehabilitation of the Ibn Arabi Center with the Al-Azhar Mosque, so we'd be very happy to have this kind of work with in this institute related to Ibn Arabi. Inch'Allah, binillah. Et donc cette restauration dont on parlera demain, qui va se réaliser par le ministère des Affaires islamiques et dont on vous présentera le projet demain matin, eh bien je pense que là nous allons avoir un travail colossal que l'on pourrait présenter en ces lieux, n'est-ce pas, cette œuvre numérisée d'Ibn Arabi. Oui. Par exemple, Ibn Arabi donne the holograph copy of the Futuhat. He writes at the end that he finished it on Wednesday afternoon of the 24th of Rabi Awal, 636. He could not have been more precise about the time when he finished writing it in a time when there were no clocks. And the same care was extended to the reading of the text by other people. And it was the practice to record on a manuscript all the details of the place, the time, and the company who were present when a manuscript was read out in public. There was a formal procedure by which this would happen, and at the end one often finds the signature of Ibn Arabi saying that the reading had taken place correctly. I think I'm a little bit lost, but anyway. I was reading what I wanted just to quote something from what I have read now. Simplement de dire que à côté de tout ce qu'on vient de dire, à côté aussi du fait que Jane relate aussi la modalité de l'écriture, notamment de Fusus al-Hikam, qui a été donnée à Ibn Arabi dans un rêve par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a écrit d'un trait, n'est-ce pas, après l'avoir reçu sous cette forme-là, dans un état de ferveur exceptionnelle, d'extase spirituelle, et donc qui est devenu une œuvre majeure, mais aussi, comme on le verra, très critiquée aussi par certains aspects, n'est-ce pas? Eh bien, à côté de cela, il faudrait aussi noter la chose suivante, c'est qu'Ibn Arabi recopiait ses manuscrits lui-même. Et il a recopié un très très grand nombre de manuscrits de sa propre main, n'est-ce pas? Et donc probablement, à cause de l'amplitude de son œuvre, ce fut peut-être la personne qui a le plus écrit d'œuvres manuscrites. Hein? So we say that when Ibn Arabi always writes at the end of his own text exactly when they were copied, when a reading took place, and sometimes when a work was copied by a side disciple, a reading would take place with the new copy to make sure that it matched the original. Thus, one of his late students, Ayyub bin Badr al-Mansur, who was extremely important for the transmission of many works, wrote at the end of his copy of Tanazulat al-Mawsiliyah, I recited the whole of this book to its author. The original copy was in his hand, and I compared this to it. This was done in his blessed house in Damascus,
near the Bab al-Faradist in the first 10 days of Rabi al-Awwal, 638. Yeah, I'm completely lost. What's the idea? Yeah, please. Yeah, c'est l'idée, oui, de cette l'ijaza, de la ijaza, de la licence dans la tradition de l'islam. Ça veut dire que il y a Ibn Arabi va dicter son œuvre à quelqu'un qui va l'écouter, n'est-ce pas? Et il va ensuite certifier qu'il s'agit bien de son œuvre. Il va en faire donner la certification. Et c'est comme ça qu'il y avait une transmission, n'est-ce pas? En quelque sorte, que la transmission se faisait et qu'on avait la certification de Samar en Samar que l'œuvre appartenait bien à son auteur originel. When copies were made from such manuscripts, it was the custom to reproduce the samar, the reading, along with the main text. And this is one of the things that we have looked for on a manuscript. It was also the custom to write a note of a copied text, giving some information about the scribe and the place. And if it was taken from an original text, then this would be a note to say this was taken from a copy in the hand of the author, or a copy from the hand of the author. Yes, in this way, this is how we decide whether or not a manuscript has a direct line back to Ibn Arabi himself. Voilà, donc tout ça un petit peu, maintenant on rentre dans des aspects un peu techniques, mais c'est intéressant pour voir comment la culture et le savoir circulaient à l'époque. Alors soit c'était par une attestation comme quoi ça venait directement de la source et était directement certifié par la source, soit c'était une copie de copie, n'est-ce pas? Et donc de cette façon-là, on pouvait à la trace suivre un petit peu les pérégrinations de cette œuvre et de la façon dont elle a été transmise. A remarkable feature of the Akbarian tradition is the number of manuscripts which have one of these features. For instance, there are 35 surviving manuscripts written by Ibn Arabi in his own handwriting. And there are 28 more which were written during his lifetime under his supervision. Yes? This is a remarkable heritage. By contrast, 35, direct from his hand. Directly from his hand. Dans la main. Oui. 28. Oui. Très bien. And 28? Under her supervision. Très bien. Donc, il y a 55 manuscrits 35 manuscrits qui ont été écrits directement de la main d'Ibn Arabi et 28 sous sa supervision et son attestation, sa certification. Jane, you can perhaps stop at this point. Yeah. Well, yeah, one more. No, but it's not finished for instance. I mean, we can talk more. But it was. Okay. But please give your what you want to say now. Here, yes. I wanted to say that for other people, like Najm al-Kubra, Jalaluddin Rumi, there are none. Yes? And so this is a very remarkable thing about Ibn Arabi's tradition, that we have so many of these surviving manuscripts. Oui, très bien. Thank you, Jane, so much. Thank you very much. Ça nous donne déjà une idée assez vertigineuse un petit peu de tout ce travail et de toutes ces transmissions. Et c'est bien parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une idée concrète de comment cette œuvre a voyagé et pourquoi aussi Ibn Arabi a cette place particulière. Parce qu'il y a d'autres grands maîtres qui n'ont absolument pas eu cet héritage scripturaire
c'est Najmuddin Kubra par exemple, ou bien Rumi, dont on ne connaît pas donc de traces manuscrites, bien que leur œuvre soit quand même aussi très importante. Al-Matsinawi de Rumi, les œuvres de Najmuddin Kubra, qui sont considérables. Donc je pense que c'est un point qui est intéressant à noter dans ce statut d'Ibn Arabi en tant que témoin de la pensée du soufisme et en tant que transmetteur de cette pensée, de cette somme métaphysique du soufisme. Je crois que c'est un point considérable et qui nous intéresse particulièrement dans ce contexte qui est le nôtre, où on parle de culture soufie, c'est-à-dire qu'il y a aussi un patrimoine akbarien, ce qui est quand même considérable et qui a beaucoup d'impact aussi sur le rôle que peut jouer Ibn Arabi dans peut-être l'irrigation de la pensée contemporaine. L'irrigation de la pensée contemporaine. Bien, alors, thank you so much, Jane, for that. Peut-être que ça me donne un peu l'envie de tout de suite réagir de Negril, hein, voilà, peut-être tu pourrais réagir à ce que tu viens d'entendre, parce que je laisse Souad pour la fin, hein, pour que parce que Souad a un esprit de synthèse, et je pense qu'elle va nous donner un peu voilà, elle va faire une synthèse un peu de tout ce qu'on a entendu, et je crois que c'était très intéressant de recevoir précisément cela à la fin. Et donc, Denis, mon cher Denis, comment toi tu es en train de se passer là, de cette recherche de manuscrits Est-ce que d'abord vous êtes, c'était Absamad, est-ce que vous êtes en contact لا أنا فقط أسألك وأنا أعطيك الكلمة في بعد. هل أنت في اتصال مع هذا العمل لابن العربي سوسايتي؟ أنتم في تواصل في عمل مشترك؟ نعم ممتاز. Donc il y a un lien apparemment dans cette recherche entre l'Espagne et l'Angleterre. Très bien. Mon cher Daoud, لك الكلمة. Pour faire le lien avec ce qui précède, un petit peu à chaud comme ça, ce qui est remarquable dans l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est sa relation avec les voyages. Comme vous le savez, Ibn Arabi a voyagé d'abord en Maghreb, en Occident musulman, entre l'Andalous et les pays du Maghreb, puis il est parti définitivement pour l'Orient et et il n'a cessé de voyager jusqu'au moment où il s'est établi à Damas, et on peut dire la fin de sa vie est marquée justement par la rédaction finale des Futuhat, dans sa deuxième version. Et à propos de ce qu'il a écrit en Occident, il y a deux choses, si vous voulez. Il a écrit, déjà, il est parti de l'Occident au milieu de sa vie, donc il avait de 30 à 40 ans, et il avait déjà beaucoup écrit. Et on a conservé de cette partie de son œuvre que les quelques livres que Ibn Arabi lui-même avait emportés avec lui en Orient. Et il y a toute une partie considérable qui est restée quelque part en Occident musulman, on ne sait pas où, mais que Ibn Arabi mentionne dans son Fiharis, dans le catalogue qu'il a écrit lui-même en Syrie de ses livres, et dans l'Ijaz al-Mek al-Mudaffar, c'est une autorisation de lire et d'étudier son œuvre qu'il a donnée à un prince ayyubide en Syrie, et on s'aperçoit qu'il y a effectivement énormément de livres qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous, et qui sont ces livres dont il lui-même qui les avait confiés à quelqu'un avant de partir pour l'Orient. Et Sidi Fawzi a cité comme exemple un commentaire du Coran dont il dit lui-même qu'il faisait 66 volumes, Mujallad, pas des petits c'est là, pas des petits traités, mais 66 volumes, et il dit qu'il est arrivé jusqu'au milieu du Coran. Il s'est arrêté au milieu de l'histoire de Moïse et de Khadir. Et il donne quelques indications sur ce tafsir,
dont on voit qu'il était évidemment une manière de comprendre le Coran extrêmement ésotérique, qui reposait en partie sur la science des lettres et sur les différents aspects divins, l'aspect de majesté, de beauté et de perfection, qui sont les trois aspects qui embrassent tous les aspects du divin. Bien, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais cela montre qu'il y a toute une partie de l'œuvre d'Ibn Arabi qui est pour nous jusqu'à jamais occultée, ou à moins que, peut-être avec la venue du Mahdi, elle ressorte, j'en sais rien. Bien, mais ce voyage est très... on a évoqué précédemment la question du monde du Samar, c'est-à-dire ces attestations d'audition. Quand on lisait un livre dans Ibn Arabi, on notait le nombre, les personnes qui avaient écouté, qui avaient assisté à la séance de lecture, et Ibn Arabi signait pour dire, voilà, attester qu'un tel avait bien étudié ce livre. Et on a des manuscrits conservés à Istanbul qui sont très émouvants, qui sont des manuscrits des collections de Rasaïl, d'épîtres d'Ibn Arabi, écrits de sa main, et qui, avec, je pense à quelques-uns par exemple, où il a voyagé. Il voyageait avec ses livres, et il y a, je pense, un manuscrit particulier où et on voit qu'il s'est arrêté dans chacune des villes d'Anatolie, du Bilad al-Roum, et à chaque fois, et on note, c'est l'attestation de lecture et d'audition sont d'une source importante, évidemment, pour connaître l'œuvre d'Ibn Arabi, la scénographie, puisque ça donne des repères très précis. De même que la rédaction de ses ouvrages, quand il note lui-même qu'il a rédigé tel ouvrage à telle date, dans telle ville, etc. C'est Claude Anas qui a écrit la biographie bien connue d'Ibn Arabi, s'est beaucoup servi de ces témoignages-là. Voilà. Alors, donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est le livre Le Voyage. Et le livre Le Voyage est le témoin que sont ces manuscrits, donc d'une vie passée à écrire ce qui lui était inspiré et à faire participer les autres aussi à cette lecture. Mais je voudrais dire autre chose. Je ne vais pas parler sur un autre point de vue, peut-être plus intérieur, si vous voulez, par rapport à la relation qu'il y a entre le livre ou les livres et l'homme, de manière générale, et en question de ça, Ibn Arabi en particulier. Ibn Arabi nous raconte une histoire dans un de ses ouvrages. Un homme vient trouver un certain Ibn al-Khashab, qui était un compagnon d'Abou Madian, ici même à Fès. Et Abou Madian, tout le monde connaît Abou Madian, celui qu'Ibn Arabi considérait comme le maître des maîtres de l'Islam musulman, il lisait avec ses disciples la Risala de Khoshayri, cet ouvrage, cette référence fondamentale du soufisme. Et un homme vient trouver ce compagnon d'Abou Madian et lui demande s'il peut lire sous sa direction la Risala de Khoshayri. Et l'homme lui répond, Ibn al-Khashab lui répond, lis-moi, iqra'ni, lis-moi. Alors l'autre est très vexé. Quelqu'un ce prétentieux qui se prend pour la Risala de Khoshayri. Et il vient se plaindre à Abou Madian. Et Abou Madian lui dit, est-ce que tu as trouvé chez ce Ibn al-Khashab, donc c'est cet homme, quelque chose qui n'a pas réalisé de la Risala de Khoshayri? Et la signification de ça, de cette petite anecdote qui est rapportée par Ibn Arabi, c'est pour justement nous montrer qu'est-ce que c'est un livre. Qu'est-ce que c'est un livre écrit par des gens comme ça? C'est pas uniquement une somme de papier, même si la somme de papier sur lequel Ibn Arabi a tracé son écriture de sa propre main est évidemment époustouflant. Mais c'est un homme qui est présent. Et alors, dans l'histoire du tasawwuf, l'histoire du soufisme, vous savez, il y a deux sortes de maîtres, ou peut-être trois. Il y a ceux qui ont passé leur vie à former des disciples et qui n'ont jamais rien écrit. C'est le cas d'Abou Madian, justement, Abou Madian a formé, on dit, des milliers de disciples. Il a formé tous les grands maîtres d'Occident après lui.
Et on dit, l'histoire est bien connue aussi à propos d'Abou al-Hajj qu'il a suivi. Quand on lui demande pourquoi il n'écrit pas, il dit mes livres, ce sont mes disciples. Et il y a beaucoup de maîtres comme ça, et encore de nos jours, et enfin, il y en a beaucoup, il n'y en a plus beaucoup, enfin, il y en a encore. Et puis il y a ceux qui ont fait les deux, qui ont écrit et qui ont eu des disciples. Et puis il y a ceux qui, comme Ibn Arabi, qui ont écrit et qui ont eu un petit nombre de disciples, mais qui, comme ça a été rappelé, n'ont pas fondé de voie spirituelle spécifique, mais qui ont laissé quelque chose de même, une présence dans ces ouvrages. Celui qui lit l'œuvre, celui qui lit l'œuvre d'Ibn Arabi, il sent sa présence. Il y a une présence qui est là dans le livre, et c'est ça, je pense, qui est considérable dans cette œuvre, c'est qu'elle n'est pas seulement une masse d'idées, elle est une présence. Et c'est pour ça cette présence est efficiente jusqu'à nos jours, et qu'elle se manifeste peut-être de manière particulièrement forte à notre époque, où le besoin s'en fait particulièrement sentir. Alors, ceci est lié à autre chose. C'est un autre aspect de l'œuvre d'Ibn Arabi qui est fondamental, dont il faut parler, même si on en reparlera, je pense, c'est la relation qu'il y a dans ses écrits entre ce qu'il écrit et le Coran. Il est, et de manière générale, la relation qu'il y a entre l'homme et le Coran. Vous savez que pour Ibn Arabi, l'homme universel, l'insan al-kamil, la perfection de l'homme, non pas en tant qu'homme terrestre, mais en tant que l'homme est le reflet de toute la manifestation universelle et le reflet de la perfection divine aussi, et qu'il est l'intermédiaire entre les deux. Il est, comme dit Morel, le frère du Coran. Il est le frère du Coran parce que le Coran est une présence divine sur la terre, et l'homme universel aussi, évidemment, l'homme, quand il est tel qu'Ibn Arabi ou d'autres, il est aussi cette présence. Et donc il y a cette fraternité entre les deux. Et il y a une relation très intime qui a été étudiée entre l'œuvre d'Ibn Arabi et le Coran, et qui a profondément inspiré la composition des Futuhat al-Makkiyya, les Fusus al-Hikam et la plupart de ses œuvres. Son œuvre est un vaste commentaire du Coran, même si son commentaire de 66 volumes est perdu. Il y a tout le reste de son œuvre. Et c'est en soi un commentaire inépuisable du Coran et de la tradition du prophète aussi. Et Ibn Arabi dit ce que j'ai reçu, au fond, c'est la compréhension du Coran. Fahm al-Qur'an. La compréhension du Coran. Et en ce sens-là, il dit exactement la même chose que Ali ibn Abi Talib. Quand on lui demandait s'il avait reçu une chance spéciale de la part de Dieu et du prophète, voilà, il y a que le Coran, la Sunna et une compréhension que Dieu a donnée à certains hommes. Et c'est ce qui fait que l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est cette réceptivité. C'est cette réceptivité au Coran et cette capacité de la retransmettre. Il demande pour lui et pour ceux qui le lisent et ceux qui le lisent qu'il fasse d'eux, comme il dit, al-ilqa wa talaqqi, des gens qui projettent sur les autres après avoir reçu. Voilà. Et je pense que quand on lit l'œuvre d'Ibn Arabi, il faut être dans cette disposition d'esprit. Merci. Bon, on voit bien que les différentes contributions sont très éclairantes en elles-mêmes et les unes par rapport aux autres. Et c'est pour ça que finalement je vais changer d'avis et je vais donner la parole à Souad tout de suite. Parce que je crois qu'il faut rester dans ce prolongement de cette discussion et avoir aussi ناخذ رأيك ونظرتك بالنسبة لما سمعنا. بسم الله. أبدأ من حيث انتهى الدكتور جريل.
الواقع أنه كتابات ابن عربي يعني كثيرة جدا. نحن أمام بحر محيط من الصفحات ومن الكتب، ويعني ما طرح اليوم يدل على أن العمل في نتاج الشيخ الأكبر على مستوى النص يوجد عمل عالمي، يعني سواء في المشرق الإسلامي وأيضا في المغرب الإسلامي وأيضا في الغرب. يعني كل هذه المؤلفات، كل هذه الكتب اليوم هي تطبع وتنشر وتوضع على الانترنت باستخدام الجميع، يعني معرفة أصبحت للجميع. أظن أن المعرفة عندما تصبح بمتناول الجميع نحن مطالبون بنفس الوقت بأن نوضح ونسهل ونقرب ابن عربي إلى الأفهام. يعني إذا حدث وأصبحت كل هذه الكتب موجودة على الإنترنت، نحن يعني بحاجة لأن نضع مثل دليل أو جيد لقراءة ابن عربي. أنا أقترح أنه وضع دليل لقراءة ابن عربي شكرا. الواقع إذا وضعنا دليل لقراءة ابن عربي، في هذا الدليل نضع يعني من أين يبدأ القارئ، من أي كتاب أسهل، ما هي الأفكار الأساسية الموجودة في كتب ابن عربي جميعها. يعني أتوقع لو حصرنا 4 أفكار أساسية تخص ابن عربي، هذه الأفكار ال4 موجودة في جميع كتب ابن عربي. مثلا مسألة الوجود والتوحيد، مسألة الولاية والوراثة وليزاسبي يعني بلا ولاية، يعني الأنماط الولاية كلها، يعني هذا موضوع يعني ضروري وضعه. مسألة الإنسان الكامل ودوره في حياة الإنسان. وأظن وهذا يؤدي إلى ما تكلم به زميلي عبد الصمد، يقول أنه معظم أفكار ابن عربي موجودة في الفتوحات المكية. هذا حق، معظم أفكار ابن عربي موجودة في الفتوحات المكية، والفتوحات المكية تقريبا من أسهل كتب ابن عربي. يعني قراءة الفتوحات المكية أسهل بكثير من قراءة فصوص الحكم مثلا. صحيح أنه الفتوحات المكية تجمع معظم أفكار ابن عربي، وإنما في كل رسالة من رسالات ابن عربي يوجد الموضوع بشكل منفصل وموضح وواسع يعبر عن فكر ابن عربي. أنا قناعتي الشخصية، وهي وجهة نظر ممكن أوافق عليها أو أخالف فيها، أرى أن الفتوحات المكية من الاسم المكية، ومكة هي للجميع، يعني يطوف حولها الجميع، يطوف حول مكة جميع المسلمين، مثلا من بالتوجه الفقهي والتوجه الصوفي والتوجه الاقتصادي والتوجه السياسي. مكة هي يعني تجنى إليها الثمار ويقصدها الجميع. فبالتالي الفتوحات المكية تشبه مكة، يعني بأنها نجد بالفتوحات المكية كل التوجهات الإسلامية، نجد الفقه، نجد التصوف، نجد الصوفيين السابقين على ابن عربي، نجد كل شيء بالفتوحات المكية. وإنما إذا رجعنا إلى فصوص الحكم، فصوص الحكم أكثر محمدية، وبالتالي شيخة الحرمين. فإن كانت الفتوحات المكية هي مكية، إنما الفصوص الحكم هي فتوحات محمدية، لأنها يعني تعبر عن فكرة الولاية، عن فكرة الإنسان الكامل، عن فكرة التثليث الموجودة، يعني الثالوث اللي هي فكرة الخلق والإبداع والإيجاد مع المقام المحمدي. فإذا هي في مكان آخر بتوجهات يعني أخرى وتكمل يعني بعضها البعض. ولهذا السبب الفصوص الحكم وجه إليها الكثير من النقد، لأنه أساساً بين التوجهات الإسلامية يوجد الكثير من النزاع والتنازعات حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو أول الخلق أو هو ولد ووجد عندما خلق. وبالتالي
يعني توجد صراعات فكرية وخلافات فكرية حول شخصية وشخص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فصوص الحكم لها نفس الإشكالية والمشكلة. أما الفتوحات المكية فهي تقريبا واضحة، وممكن الأكسي لها يكون أكثر هذا من وجهة نظري. علاقة أشار الأستاذ الكبير والصديق العزيز تونس جريل إلى مسألة علاقة الصوفي بالكتاب. هي مسألة مهمة جدا. يعني هل الصوفي يؤلف أم الصوفي يدون؟ فهي مسألة. الصوفي الحق صاحب المكاشفات كابن عربي يدون ولا يؤلف. نفهم من التأليف أن اليوم أنا أؤلف. كيف أؤلف؟ أقرأ هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وأستقي من هالكتب المراجع وأؤلف من الجميع كتاب جديد. طبعا استنتج واحلل واستخدم كل المناهج من اجل التاليف، يعني التاليف جديد. اما يعني الصوفي وخاصه الاولياء الكبار علاقه الحياه بالكتاب، واشار الى زميلي هي نقطه يعني مهمه جدا. الصوفي صاحب المكاشفات يدون ويسجل ولا يؤلف، وإن استخدم لفظ التأليف. فإذا هو كل كتابات ابن عربي هي بالواقع تدوين لمكاشفاته، تدوين وتسجيل لكل أحداث حياته، وبالتالي هذا التدوين أشارت مشكورة وأشارت أنه محدد بالزمان والمكان وأحيانا بالساعة، العصر بتاريخ كذا بيوم كذا. فإذا المسألة مهمة جدا. نقطة أحب أن أبينها أنه ابن عربي عندما بدأ يعني بتسجيل الكتب كان بحدود 30 من العمر. هذا يزيدنا قناعة بأن كتابات ابن عربي وكتب ابن عربي هي تسجيل وليس تأليف، لأنه لو كان مارس التأليف من الكتب لكان ألف من عمر 18 سنة و20 سنة، بدليل العديد من يعني العلماء العرب بدأوا بسن التأليف بال20 هو إلى 30، يعني انتظر أصبحت يعني تمرس بمشاهدات ومكاشفاته حتى يبدأ بتدوين هالمكاشفات. فكرة أنا يعني وجدتها من خلال عملي بأعمال ابن عربي، الفكرة هي أنه ابن عربي بالتسجيل يعني عنده نعمة لنوعين من الإلهام، شكلين من الإلهام: إلهام بالمعنى وإلهام باللفظ بالكلمة. بكلام آخر، كل الكتب اللي كتبها ابن عربي في المغرب الإسلامي وقبل أن يأتي إلى المشرق الإسلامي، يعني مرحلة الشباب، مثل مشاهد الأسرار، مثل الإسرة إلى المقام الأسرى، كل هذه الكتب كتب ملهمة، وإنما ملهمة بالمعنى وليس ملهمة بالنص بالحرف. في المرحلة الثانية كان الإلهام بالنص، بدليل أنه كتاب فصوص الحكم قال يعني في الرؤيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الكتاب، يعني مسألة كلمات مدونة. بينما في المرحلة السابقة يقول أنه في الخلوة حصل على كل هذه العلوم التي دونها في كتبه. بمعنى آخر أنه الإلهام إجمالي، إلهام فكرة، وبالتالي الفكرة من نص وكتابة ولغة ابن عربي. ومن يتتبع لغة ابن عربي يجد أن المرحلة الأولى من حياة ابن عربي اللغة مختلفة عن اللغة بالمرحلة الثانية، بالمرحلة التي يكون فيها التدوين بناء على نص وليس فقط على إلهام إجمالي.
والدليل إذا قرأنا الإسرة إلى المقام الأسرى، وإذا قرأنا مشاهد الأسرار نجد المحسنات اللفظية، نجد البديع، نجد اللغة الجميلة. يعني أنا معجبة بكتابات ابن عربي بالمرحلة الأولى، مصدر جمالي بالكتابة. أما في المرحلة الثانية فأصبحت لغة مختلفة تماما، لغة موصلة أكثر خاصة في الفتوحات المكية، ولغة بيضاء أكثر، ليس فيها كل هذا البديع والمحسنات اللفظية. أظن أنه أخذت الكثير من الوقت، وإنما يعني الكلام في ابن عربي يسرقنا دائما. D'une façon générale, je pense que à travers cette question de l'héritage d'Ibn Arabi, la موروث من خلال كل هذه الكتابات, il se pose la question aussi, et je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant. Nous sommes partis jusqu'à présent de la recherche des manuscrits, de la préservation de ces manuscrits, de la certification de ces manuscrits, jusqu'au sens aussi de l'œuvre que peut revêtir précisément celle d'Ibn Arabi en tant qu'une œuvre qui n'est pas simplement quelque chose que l'on peut approcher comme simplement un écrit, mais qui est quelque chose qui nous prend et qui nous habite et qui nous influence parce qu'elle a un caractère vivant. Et je crois que différentes personnes ont pu parler du fait que c'est une œuvre qui ne peut laisser personne indifférent et qui a tendance à changer notre état d'être et de nous comporter. Et donc c'est la preuve qu'il y a là quelque chose qui dépasse simplement l'écriture. Voilà, il y a quelque chose de vivant qui se transmet dans cette œuvre. Donc se pose d'une façon générale la question de la transmission des œuvres d'Ibn Arabi dans ce sens-là, mais aussi peut-être, je crois que c'est une voie qui n'a pas été tout à fait évoquée jusqu'à présent. On a dit qu'Ibn Arabi n'a pas véritablement fondé une tariqa, mais enfin on parle quand même d'une certaine influence qu'Ibn Arabi aurait pu avoir sur certaines turuq par la khirqa akbariya, n'est-ce pas? Ça c'est une question dont notre ami en tout cas Chodkiewicz parle assez souvent, mais bon, on va peut-être pas rentrer dans ceci maintenant, parce que je crois que nous aurons d'autres occasions de parler de l'influence, n'est-ce pas? Le microphone. La transmission, c'est pas vraiment la khirqa akbariya qui est une chose assez particulière. La khirqa, c'est une initiatique qu'on transmise de maître à maître, mais c'est la transmission des œuvres. Et la transmission des œuvres, qui est peut-être liée à cette khirqa, mais qui est en soi une forme de diffusion particulièrement efficace, et souvent chez des personnages qui sont absolument pas connus comme ayant lu l'œuvre d'Ibn Arabi. Je pense à des personnages comme Ibn Hajar al-Asqalani, par exemple, un grand muhaddis de la fin de l'époque mamelouk. En Égypte, il ne faisait pas bon parler d'Ibn Arabi à l'époque mamelouk, c'était mal vu. Et bien ce personnage-là, il a lu en secret Ibn Arabi. On le sait par des isnads, c'est-à-dire des transmissions d'œuvres qu'on trouve dans certains ouvrages. En tout cas, pour dire que cette influence par les œuvres, par la pensée d'Ibn Arabi, est quelque chose de tout à fait présent encore de nos jours. Il n'y a pas encore si longtemps, moi j'avais fait un entretien avec une personne de Fès qui s'appelle Sidi Mehdi Sqali. Et j'ai fait part de cet entretien dans ma thèse sur les saints de Fès. Et il m'avait dit qu'il avait chez lui plus de 100 manuscrits d'Ibn Arabi. En me parlant d'un certain nombre de ses ouvrages, il connaissait Ibn Arabi d'une façon surprenante, il avait voilà. Et quand j'avais cité cela, Michel Chodkiewicz a repris ce que j'ai dit là dans son livre Un océan sans rivage, en citant ce passage. Je ne sais pas si tu t'en souviens, n'est-ce pas? Et en disant que voilà la preuve de la présence souterraine de la pensée d'Ibn Arabi aujourd'hui dans le monde du soufisme. C'est de Mehdi Sqali, bon, quelqu'un qui était
personnage qui avait un rayonnement spirituel, culturel. Ce n'était pas un maître soufi dans le sens le plus initiatique du terme, si je peux dire, mais il portait en lui cette culture spirituelle et de l'avoir vue d'une façon aussi tangible par la connaissance qu'il en avait, par sa terminologie akbarienne, alors que c'était un homme qui avait à l'époque peut-être près de 90 ans, n'est-ce pas? C'était tout à fait intéressant. Non, ça c'est le Mahdi était un commerçant de Fès, mais qui était aussi un muqaddam de la tariqa Khalliya. Voilà, en tout cas, on ne pouvait pas prévoir chez lui cela. Et quand j'ai fait cet entretien, j'étais très surpris. Et Michel Chodkiewicz, quand il avait lu cet entretien, il avait immédiatement rendu compte dans un de ses livres qui s'appelle Un océan sans rivage. Si vous voyez l'introduction de ce livre de Michel Chodkiewicz, vous trouverez cette référence. Donc c'est dire que, encore une fois, ce qui est intéressant ici, ce qu'il y a là, d'une façon souterraine et par plusieurs voies, l'influence d'Ibn Arabi qui ne s'est jamais tarie, hein, qui ne s'est jamais estampée. Et donc je pense que ça fait partie aussi probablement du destin de son œuvre et de son enseignement. Donc si j'ai maintenant encore deux mots que vous vouliez rajouter, il y a دقيقتين تفضل. أولا نشكر دكتورة أستاذة سعاد حكيم واسمها على المسمى هي السعادة والحكمة. فهي فعلا يعني ابن عربي دخل أول مرة الذي دخل في الخلوة كان عمره 20 سنة. قبل ذلك في مرسيا يعني طبعا ابن عربي كان عائلته يعني من العلماء والأولياء. عمه أبوه كان من كبار الفقهاء والعلم المعرفة. فهو سافر إلى إسبيليا في عمره كان 18 سنة. دخل في الخلوة في 20 أول مرة. يعني هذا ممكن نعكس الكلام، هذا ليس كلامي. شوف أنا أتكلم أستاذ دنيس في المخطوطة الأصلية. هذا كتاب من ابن عربي نفسه. يعني ليس أنا يقرأ المخطوطة. يقول هذا؟ نعم. يعني على كل حال هذا ليس خلاص ما في مشكلة تاريخ ولا أركان ولا سنوات. المهم هذا جرى هذه 7 قرون، يمكن نسمح إلى 10 سنين ولا 15 سنة. أيوة، على فكرة الكلام بالناس في عندما ذكر الرسالة الكسيرية. طبعا الرسالة الكسيرية يعني كتبها الإمام الكسيري قبل ابن عربي بسنوات. فهو في قصة جميلة جدا في الفتوحات الذي كيف دعا في رحلة جميلة من إسبيليا إلى جبل اسمه المنتظر في الخيول. فكان رحلة جميلة يفسر في الفتوحات كيف قدم له باسم شعيب أبو مريم هذا الكتاب الرسالة الكسيرية. لكن إن شاء الله لن ندخل هذا الموضوع. المهم يعني هو سألني الأستاذ فوزي الكلام عن المخطوطات والعلاقة معنا مع ابن عربي السوسيتي. يعني علاقة بنتي مديرة في المركز هنا في دار الكتب، فعندها علاقة وزوجته اسمه داود السوتم أيضا عنده علاقة معه. ليس أنا عندي علاقة مباشرة لكن أعرف ماذا يعملون. المهم هذا الذي ذكر عبد القادر الشيخ عبد القادر الجزائري الله يرحمه هو يعني القصة أنا أقرأ حرفيا. يعني وتم فيها يعني ذكر الشيخ محمد زهري العمراني رئيس اللجنة التصحيح بمطبعه دار الكتب العربية الكبرى أنه فات طبعتي بولاك والوقوف على نسخة المؤلف، وأنه من العناية الإلهية أن سيكت له النسخة تمت مقابلتها على نسخة الكونية التي بخط المؤلف. قابلها جماعة من العلماء بأمر الأمير عبد القادر الجزائري رحمهم الله. يعني هذا يعني واضح. لكن كما قدم الدكتور عثمان جاحية الذي ذكر السيدة، الدكتور عثمان جاحية رحمه الله
تحقيقا للكتاب ووصل فيه إلى السفر 14. السفر هو جزء يعني وصل في التحقيق 14 جزءا وبحسب التقسيم مخطوطة كونية. يعني مخطوطة كونية عندها 37 باب يعني سفر يعني أخذوا 14 من 37 يعني تقريبا ثلث وهو توفي فما كمل الأعمال يعني أخذ نسخة منها. فنحن لذلك نحن عملنا نأخذ النسخة الموجودة في مكتبة كونيا أو الأصلية ومكتبة أيضا في القاهرة الذي كتب وحكم الأستاذ مصطفى الحلبي وإخوانه في دار الكتب في ذلك الوقت. يعني النسخة الأخيرة في القاهرة الثالثة ونسخة الأصلية الثانية من ابن عربي هو موجودة في تركيا في مكتب الإيقاظ في تركيا. هو المخطوطة كونيا المشهورة والأصلية. فهذا هو التوضيح. شكرا سيدي عبد الصمد. إذا هذا تنظن هذا مجال مفتوح لنا مجال البحث والتنقيب والتحقيق والمقارنة والاستخراج. هذا مسألة ليست فيها إشكال لأنه هذه بحث علمي. مع الوقت يظهر ما يجب أن يظهر من حيث الأدلة ومن حيث المعطيات التي نحصل عليها. إذن أنا أعتقد أنه هذه مسائل مفتوحة وأنا سعيد جدا بأننا الآن واحد الأرضية الحمد لله لكي نفتح هذا العمل إن شاء الله. وبالأخص أنا فرحان جدا كذلك بفكرة أنه يكون الطباعة تكون بأسلوب الآن بمعنى أن واضح. هذا ما كنت تقوله بالنسبة للخط أن يكون الخط واضح بالنسبة لقراءتنا اليوم في وقتنا المعاصر وهذا شيء مشجع جدا لأن حقيقة لما تفتح الفتوحات المكية الآن الموجودة فصعب جدا أن تفكك بالنسبة لغير المتخصص. Jane, just one word? Yes, please. Yes. I was just going to say about the work of the translation and the critical editions. I was going to say that I finished with a question and said, it's no accident, I believe, that we have all these early manuscripts in Ibn Arabi's hand that have survived, because I believe that Ibn Arabi himself made sure that his written heritage would come down through the ages accurate as he wrote it, so that so it was Ibn Arabi himself who made this arrangement, I believe. Très bien. Donc c'était le désir d'Ibn Arabi qui a fait tout pour que, en réalité, toute cette écriture, ces manuscrits, ces certifications, de sorte que son héritage écrit puisse passer les âges et être transmis à travers le temps, parce que ça faisait partie de sa vision des choses et du rôle qu'il devait jouer en tant que maître spirituel. Très bien. Donc, je pense que les choses sont... علاش محسوقه؟ لان علاش باش نعطي واش بغيت تقول شي حاجه؟ لا. هي كل وهي ان الكلام اللي باش نعرف العربي صغير جدا وهو اجازه العربي الملك المضطر وذكر شيوخه ومؤلفاته، وهو يذكر ان هناك مؤلفات كتبها. تنظن قبايله غير ربما ما كنتيش لو كان اشار لهذه القضيه الاستاذ دونيغري راه تو عوضك بكل جداره. داكشي اللي غتقول قالو حتى هو راه تعويض في محله. المسألة أنه يجب البحث عن تلك التي كتبها وأودعها عند شخص معين. نشوفوا شكون هذا الشخص هذا، فين هو هذا، وهي مجموعة من المؤلفات التي سوف تنير لنا طريق البحث على ابن عربي. كاين هناك مسائل أخرى، كاين هناك مخطوطات أخرى
اللي هي موجودة على رفوف بعض المكتبات الخاصة ويجب الجهاد والمجاهدة من أجل إيجادها. شكرا. شكرا جزيلا. Merci beaucoup, Sadr Zani. Effectivement, je crois tout à l'heure que cette certification d'Ibn Arabi au Malik Moutfar a été donc évoquée tout à l'heure par Denis Grill, disant que c'était donc cette transmission d'Ibn Arabi à ce prince et avec une certification manuscrite, n'est-ce pas, et qu'elle fait partie des pièces de l'histoire. Et effectivement, c'est quelque chose d'important, encore une fois, dans cette traçabilité, si je puis dire, des études. Itinéraire à la fois scripturaire et spirituel d'Ibn Arabi. Maintenant, vous savez, on a parlé beaucoup d'Ibn Arabi dans ses œuvres métaphysiques, dans ses dimensions spirituelles, mais Ibn Arabi a aussi créé des œuvres qui sont de l'ordre du conseil et du comportement et des akhlaq, makarim akhlaq. Et vous savez que s'il y a quelque chose à laquelle tenait Ibn Arabi par-dessus tout et qui s'exprimait dans ses disciples, que ce soit Badr al-Habashi ou bien Saouda Kain, c'est cette espèce de comportement des akhlaq, de sensibilité extrême à la justesse du comportement. Et d'ailleurs, Leïla Khalifa, qui doit être peut-être parmi vous, qui n'est pas présentée cet après-midi, a consacré un livre à la futuwa, c'est-à-dire Makarim al-Akhlaq, Ilm al-Akhlaq, Ibn Arabi. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous allons terminer un peu cette table ronde, après avoir passé du savoir, des manuscrits, de l'enseignement spirituel, de la transmission spirituelle, à l'ensemble des conseils qu'Ibn Arabi a recueillis dans un livre qui s'appelle Wasaya, précisément les conseils. Et nous allons demander à Moulay Abdullah de nous en faire une sorte de synthèse générale.